नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. 4 दिसांच्या गुजरात भोंवडेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू काल एकता नगराक पावली. गिन बिटकॉयन घोटाळ्यांत केंद्र तपास ब्युरो म्हळ्यार सीबीआयन सुमार 24 कोटी रुपया मोलांची क्रिप्टो करन्सी जप्त केल्या. केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी मेघालयाच्या रिभुई आकांक्षा जिल्ल्याक भेट दिवन जिल्ल्यांत चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या उपक्रमांचो नियाळ घेतलो. महाशिवरात्रीच्या निमतान राती प्रयागराजांत जावपी महाकुंभाचो समारोप जालो. काल राती लाहोराच्या गद्दाफी स्टेडियमाचेर आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी क्रिकेट मॅचींत अफगाणिस्तानान इंग्लंडाक 8 धांवड्यांनी हारयले. आतां पुराय खबरो. 4 दिसांच्या गुजरात भोंवडेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू काल एकता नगराक पावली. केवाडियातल्या सरदार वल्लभभाई पटेल हांकां समर्पित केल्या 182 मीटर उंचायेच्या स्मारक स्टॅच्यू ऑफ युनिटीक आनी लागसारच्या केवाडियातल्या एकता कौशल्य विकास केंद्राक आयज राष्ट्रपती भेट दितली. उपरांत अहमदाबादात जावपी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझायनाच्या 44व्या दिक्षांत सुवाळ्याक ती मुखेल सोयरी आसतली. फाल्यां ती कच्छ जिल्ल्यांतल्या भुजात स्मृतीवन भुंयकांप स्मारकाकूय भेट दितली. शेनवारा राष्ट्रपती मुर्मू कच्छांतल्या हरप्पन पुरातत्वीय थळ धुलावीराक भेट दितली, जे युनेस्कोन संवसारीक दायज म्हणून जाहीर केलां. राष्ट्रीय खेळां महासंघाक अर्थीक मजत दिवपाच्या निकशांत सुदारणा करपा खातीर सरकारान 6 वांगड्यांची समिती स्थापन केल्या. समितीचे अध्यक्ष खेळ सहसचिव कुणाल आसतले, अशें युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्रालयान सांगलां. पॅरीस ऑलिंपिका उपरांत नव्या ऑलिंपिक चक्राक सुरवात जाल्या, जाका लागून बदलपी परिस्थिती मतींत घेवन निकशांचो नियाळ घेवपाची गरज निर्माण जाल्या, अशें मंत्रालयान सांगलां. समिती 15 दिसां भितर आपलो अहवाल सादर करतली. गेन बिटकॉयन घोटाळ्यांत केंद्रीय तपास ब्युरो म्हळ्यार सीबीआयन सुमार 24 कोटी रुपया मोलांची क्रिप्टो करन्सी जप्त केल्या. गेन बिटकॉयन प्रकरणा संबंधी देशभरातल्या 60 परस चड सुवातींनी पंगडांनी धाड घाल्या, अशें सीबीआयन आपल्या निवेदनांत सांगलां. ह्या थळांमदीं दिल्ली, पुणे, नांदेड, कोल्हापूर, मुंबय, बेंगळुरू, चंदीगड, मोहाली, झांसी आनी हुबळी हांचो आस्पाव आसा. ह्या धाडींत सीबीआयच्या पंगडाक 23.94 कोटी रुपयांची क्रिप्टो करन्सी मेळ्ळी. तातूंत जायते हार्डवेअर, क्रिप्टो वॉलेट, दस्तावेज, 34 लॅपटॉप आनी हार्ड डिस्क, 12 मोबायल मेळ्ळे. निधीचो गैरवापर आनी घोटाळ्या संबंदीत संभाव्य आंतरराष्ट्रीय वेव्हारा संबंदी चड तपशील उक्तो करपा खातीर सध्या जप्त केल्ल्या कागदपत्रांचें आनी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचें विश्लेशण सुरू आसा, अशें सीबीआयन सांगलां. ही फटीची येवजण 2015 वर्सा सुरू जाल्ली, अशें सीबीआयन म्हळें, जेन्ना आरोपींनी गुंतवणूकदारांक 18 म्हयन्यां खातीर बिटकॉयन गुंतवणुकीचेर 10% म्हयन्याक परतावो दिवपाचें उतर दिल्लें. जाम साहेब मेमोरियल युथ एक्सचेंज कार्यावळींत वांटो घेवपाक भारतांत आयिल्ल्या पोलंडाच्या शिश्टमंडळाची परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी भेट घेतली. हें शिश्टमंडळ ह्या म्हयन्याच्या 19 ते 27 तारखेक भारत भोंवडेर आसात. हातूंत अहमदाबाद, जामनगर, पोरबंदर, गीर, दीव, कोल्हापूर, दिल्ली ह्या सारक्या सांस्कृतीक आनी इतिहासीक नदरेन म्हत्वाच्या जायत्या थळांचो आस्पाव जाता. केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी मेघालयाच्या रिभुई आकांक्षा जिल्ल्याक भेट दिवन जिल्ल्यांत चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या उपक्रमांचो नियाळ घेतलो. तांचे भेटींत भलायकी आनी पोशण, शिक्षण, शेतकी आनी उदका संसाधन, अर्थीक समावेश आनी कुशळटाय उदरगत आनी मुळावी बांदावळ अशा 5 मुखेल निर्देशकांनी प्रगतीचे मुल्यांकनाचेर करपाचेर भर दिला. तशेंच रिभुई जिल्ल्यांतल्या उमदिहार गांवांतल्या अनसाच्या प्रक्रिया युनिटाची क्षेत्रीय तपासणी तांणी केली. रिभुई जिल्ल्याच्या प्रशासकीय केंद्रांतल्यान नोंगपोहांतल्या सर्कीट हावसांत जाल्ल्या आकांक्षा जिल्लो कार्यावळी वेळार नियाळ बसकेंतल्यान ह्या भेटीची सुरवात जाली. ह्या बसकेंत उपायुक्त अभिलाष बरनवाल, अतिरिक्त उपायुक्त एडीसी, अतिरिक्त सहाय्यक आयुक्त ईएसी आनी वेगवेगळ्या खात्यांचे अधिकारी हजर आशिल्ले. नरेंद्र मोदी सरकारान अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, हेर मागासवर्ग आनी अल्पसंख्याक समाजांतल्या शिश्यवृत्ती लावार्थ्यांचो आंकडो उणो केला ह्या दाव्याचेर अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंचेर टिका केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्रालयान अल्पसंख्याकांक पयलीं केन्नाच पळोवंक नाशिल्ल्या पद्दतीन सशक्त केल्यात. शिश्यवृत्ती, संदी, पारदर्शकता हातूंत वाड जाल्या, अशें रिजिजू हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत म्हळां. महाशिवरात्रीच्या शुभनिमतान राती प्रयागराजांत जावपी महाकुंभाचो समारोप जालो. ह्या 45 दिसांच्या आध्यात्मीक कार्यावळींत आतां मेरेन 66 कोटी 21 लाखा परस चड भक्तांनी पवित्र न्हाण घेतलें. ह्या महाकुंभात जायते नामनेचे व्यक्ती वांटेकार जाले. तातूंत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भूतानाचे राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचूक, परराष्ट्र प्रतिनिधी, वेगवेगळ्या राज्यांचे राज्यपाल आनी मुख्यमंत्री आनी जायते केंद्रीय मंत्री हांचो आस्पाव जाता. काल सांजवेळा 6 मेरेन 1.44 कोटी परस चड भक्तांनी पवित्र न्हाण केलां, अशें आमच्या खबराकारान म्हळां. अंदूचो महाकुंभ इतिहासांतले अध्यात्म आनी मानवी मेळाव्याच्या सगळ्यांत व्हड केंद्रांपैकी एक. महाशिवरात्रीच्या निमतान कार्यावळीचें निमणें न्हाण आनीकूय खाशेलें जालें. संगमात पवित्र बुट्टी घेतकच जायत्या भक्तांनी शारांतल्या शिवमंदिराक भेट दिली. उत्तर प्रदेश सरकारान महाकुंभ मेला वाठारांत भारतीय वायुसेनेच्या हवाई प्रदर्शना वांगडाच घाटाचेर गुलाबाच्या पाकळ्यांचो वर्षाव केलो. ताका लागून भक्तांक एक संस्मरणीय अणभव मेळ्ळो.
अधिकाऱ्यांनी एकत्रित कमांड आनी कंट्रोल सेंटरांतल्यान परिस्थितीचेर नियंत्रण दवरलें आनी येरादारीचे नेम खरपणान चालीक लायले. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी ह्या निमतान भक्तांक, संतांक आनी कल्पवासींक शुभेच्छा दिल्यो. संगमात पवित्र न्हाण घेवन भक्तांनी राष्ट्रीय एकचाराचो आनी राष्ट्रवादाच्या समर्पणाचो संदेश पुराय संवसाराक दिला अशें तांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. भारत सरकाराच्या माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आनी मनरिजवण शिखर परिशद वेव्स 2025 आयोजीत केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंजा वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक माहिती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक भेट दियात. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. दक्षिणेकडच्या देशांची आकांक्षा आनी हितसंबंधांची संवसारीक मळार पुरायपणान प्रतिनिधित्व करपाची गरज आसा हाचेर परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी भर दिला. जपान भारत आफ्रिका बिझनेस फोरमात केल्ल्या उलोवपांत डॉ जयशंकर हांणी सांगलें की भारतान ह्या कामा खातीर सातत्यान तेंको दिला. मागीर तो व्हॉयस ऑफ द ग्लोबल सावथ समीट आसूं वा G20 अध्यक्षपद आसूं. आफ्रिके कडेन पळोवपाची भारताचो दृश्टिकोन सदांच दीर्घकालीन आनी परस्पर फायदेशीर भागीदारी तयार करपाच्या खोलायेन रुजिल्ल्या वचनबद्धतेचेर आदारिल्लो आसा असो तांणी भर दिलो. सहभागाच्या निष्कर्ष मॉडेल्सच्या उरफाटे बाह्य मॉडेला परस वेगळो भारत क्षमता निर्माण करप, कुशळटाय उदरगत आनी तंत्रज्ञान हस्तांतरण हाचेर विश्वास दवरता, जाका लागून आफ्रिकन देशांक गुंतवणूक करपाचो फायदोच न्हय तर स्वताक तिगोवन दवरपी उदरगत पर्यावरण यंत्रणाय विकसीत जाता अशें तांणी नदरेक हाडलें. भारत हो आफ्रिकेचो चवथो व्हडलो वेपारी भागीदार आसून द्विपक्षीय वेपार सुमार $100 अब्ज मेरेन पावता अशें परराष्ट्र मंत्र्यान सांगलें. तशेंच भारतान आफ्रिकेच्या जोडणी आनी मुळाव्या साधन सुविधा उदरगती खातीरूय म्हत्वाची वचनबद्धताय दाखयल्या. $12 अब्ज परस चड सवलतीचें रीण आनी 200 वयर प्रकल्प पुराय खंडांत पातळळ्या अशें तांणी सांगलें. पिवपाच्या उदका येवजणे सावन शिंपणावळ, गांवगिरी सौर विजीकरण आनी वीज प्रकल्पां मेरेन वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या भारताच्या उदरगतीच्या प्रकल्पाक लागून थळाव्यो नोकऱ्यो निर्माण जाल्यात आनी आफ्रिकेंतलें जिवीत बदललां अशें तांणी मुखार म्हळें. संरक्षण संशोधन आनी विकास संघटना म्हळ्यार डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन DRDO आनी भारतीय नौदळान ओडिशाच्या चंडीपूर हांगा एकत्रीत चांचणी रेंज ITRंतल्यान पयल्याच प्रकारच्या नौदळाच्या जहाज विरोधी क्षेपणास्त्र NASM-SRची उड्डाण चांचणी येसस्वीपणान केल्यो. ह्या चांचण्यांनी हे क्षेपणास्त्रांनी भारतीय नौदलाच्या सिकिंग हेलिकॉप्टरांतल्यान प्रक्षेपीत करतना जहाजांतल्या लक्षांक उडोवपाची तांक दाखयली. उड्डाण चांचण्यो यशस्वी जाल्या खातीर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी DRDO, भारतीय नौदळ आनी उद्देगांक परबी दिली. ह्या चांचण्यांनी क्षेपणास्त्राचे मॅन इन द लूप खाशेलेपण सिद्ध जालां आनी दर्यांत स्किमींग मोडात चडांत चड अंतराचेर ल्हान जहाजाच्या लक्षाचेर थेट प्रहार केला अशें संरक्षण मंत्रालयान आपल्या निवेदनांत म्हळां. काल रातीं लाहोराच्या गद्दाफी स्टेडियमाचेर ICC चॅम्पियन्स ट्रॉफी क्रिकेट मॅचींत अफगाणिस्तानान इंग्लंडाक 8 धांवड्यांनी हारयलो. ह्या हारीक लागून इंग्लंड पंगड सर्तींतल्यान भायर पडलो. अफगाणिस्तानान थारायल्ल्या 326 धांवड्यांची मोख गाठतना इंग्लंड 49.5 षटकांनी 317 धांवड्यो करून सगळे बाद जाले. बिहारात काल मंत्रिमंडळ विस्तारात नितीश कुमार हांच्या फुडारपणा खाला 7 नव्या मंत्र्यांची मंत्रिमंडळात नेमणूक जाल्या. पाटण्याच्या राजभवनात जाल्ल्या सोपूत सुवाळ्यात राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हांणी भाजपाच्या 7 आमदारांक पदाचो सोपूत दिलो. सोपूत घेवपी नव्या मंत्र्यां मदीं संजय सरावगी, कृष्णकुमार मंटू, डॉ सुनील कुमार, मोतीलाल प्रसाद, राजू कुमार सिंह, विजय कुमार मंडळ आनी जिवेश कुमार हांचो आस्पाव जाता. ह्या विस्ताराक लागून नितीश कुमार हांच्या फुडारपणा खाला मंत्रिमंडळाची संख्या मुख्यमंत्र्या सयत 36 मेरेन पावल्या. ह्या वर्साच्या निमणे कडेन बिहारात विधानसभा वेंचणूक जावपाची आशिल्ल्यान वेंचणुकेच्याच वर्सा मंत्रिमंडळाचो विस्तार जाला. मंत्रिमंडळात सुवात मेळिल्ले 4 आमदार वेंचणुकेच्या कामगिरीचे नदरेन भाजपाची बरी सुवात मानपी मिथिला वाठारांतले आसात. जिवेश कुमार आनी राजू कुमार सिंह हे आदले मंत्री, पूण हेर 5 वांगडी पयलेच खेपे संद मेळिल्ले नवे चेहरे आसात. मंत्रिमंडळात भाजपा प्रतिनिधींची संख्या आतां 21 जाल्या जाल्यार JDOचे 13 वांगडी आसात. एक मंत्री जितन राम मांझी हांच्या फुडारपणा खाला हिंदुस्तानी आवाम मोर्चाचो आसात. बिहारात NDAचे 5 घटक युतीत आसात. ताचे आदी बिहार भाजपाचे अध्यक्ष दिलीप जयस्वाल हांणी आपल्या पक्षाचे एक मनीस एक पद धोरण पाळपा खातीर मंत्रिमंडळांतल्यान राजिनामो दिलो. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. 4 दिसांच्या गुजरात भोंवडेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू काल एकता नगराक पावली. गेन बिटकॉयन घोटाळ्यांत केंद्रीय तपास ब्युरो म्हळ्यार CBIन सुमार 24 कोटी रुपया मोलांचो क्रिप्टोकरन्सी जप्त केल्या. केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी मेघालयाच्या रिभुई आकांक्षा जिल्ल्याक भेट दिवन जिल्ल्यात चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या उपक्रमांचो नियाळ घेतलो. महाशिवरात्रीच्या निमतान रातीं प्रयागराजात जावपी महाकुंभाचो समारोप जालो. काल रातीं लाहोराच्या गद्दाफी स्टेडियमाचेर ICC चॅम्पियन्स ट्रॉफी क्रिकेट मॅचींत अफगाणिस्तानान इंग्लंडाक 8 धांवड्यांनी हारयलो.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 नमस्कार.